سلام نتعنهابلنا تخاتلتي أخسماويان مرة حفاش AMN نزساعت زيت سنادو زيناتات إنه فلما أرأست زينا أمبن وق قفا قبانيو بزبل مريح قال أنصار وشتاو تقامات تقراي زعلمة سلاماو سلفي تحايدو عب ملع عالم زركبو دياسبورا تقارو قفان قوس كويناتن كبقع دمز هزبهم كخونو تاوعيت قريبو بتنتانة كنريوينا قفا مقلت هزباو فقاد مساني يلو سمرت تقارو نناطرنتن حرنتن لعل شدشتا ميتي كاب دبوب أفريقيا زتسقوقو نايجراويان كحسا كرغبو تحتيتو نايزيو من كالوتن زرزر كغتسليو سناي مكتتال أمبن وق قفا قبانيو بزبل مريح قال أنصار وشتاو تقامات تقراي زعلمة سلاماو سلفي تحايدو سقعت مبتان بهرن هزباوي وغسان اتمن كسغاس نتن حدنا تقراي أب حدقا زود زلو وشتاو حيل نمكلاس زعلمة مخانو تقليزو اتي أب أوروبا زتجمره من كح دياسبورا نابا كلن كفل علامات كمز سقاقر تحبيرو وقن مفحفحن زسلكيو هزب تقراي حجر ما كابوتاي هاقرات حدش دمز سلامن حدنتن كقالح جميرلو اتن نوح وان كتبيو زتانح هزباوي من كسغاس دياسبورا دما بوقع تبسيرو أب أوروبا تركب هاجرة نيزرلاندس زنبرو تولت تقراي أمبن وق قفها قبنيو بزبل مريح قال عبيه هزباوي من كسغاس كمز جمرو من جتات محبراو مراخبتاتن ناي عين مسخاخرن حبيرون إذا من كسغاس زي نتابوش تقراي كوينو حادنت بهرن مبتانن هزبن مكفف عالن زسرح زلو وشتاو تقام وي نغز قجلن مكلاس زعلم مخانو اتوم سلفنياتا تفليتوم كم اون تمن كسغاس كاب نيزرلاندس بمبقاس ملع عالم نابزر كبا كلن كتماتاتن كبابتاتن نمسفحفاح عبي مدب كم زلوو تقليت اللو إذا حدش من كسغاس دياسبورا أبز حجوان تقراي زلاتو هاهو بوليتيكاوي وطراتن قوطباوي كلولاون أب قمت بمئتاو زعلم مخانو تفليت اللو أيتا ألولا سلمون أب محبراوي مراخب قطوم بعلو مابز محلالف وملأختي كم زحبرو اتي أب نيزرلاندس زتجمره ناي تقارو من كسغاس نخلو تقراوي عبي حابنن حاقو سنزمت إيلام تقارو نيزرلاندس فلاموت أنصارت بهر زبتن زلو وشتاو نغز قجلة بمخان نهزبنا كرعاتن حابنن أسنيكم وملخم كبلو زقلت وايتالولا هزب تقراي كاب كالوت وزاي حالتات زبت حبدلن كويناتن كي ياخلو حجرما بسنكي وشتاوي مسح حابن سسعو ربحاتاتن توسخ مكراكت تاوري بلون امبن وق زبل جرحو زقال حلو مخنات دما هزبي نابكال ناي طفات أنفت نكياتو نمكل خالن سلام نمسفانن مخانو أرديوم اتوم سلفنياتات إذا حدش ناي تقارو دياسبورا سقومتي أب ملع عالم زركبو كالوت تقارون تمساسال من كسغاسات نكجمرو مبقاسك خون يتابهيلو كم زأمنالون ات من كسغاس بزتودب مقدك غزل مخانون نمثل اندحننة هزب تقراي دمتن مخان قرات النت كم زلون تحبيرو قفا مقلت هزباو فقاد مسانيلو سمرت تقارو ننطانتن حرنتن أبزوان أب تقراي زكايت زلو قدود من الملاوة هادر وي قفا قبن مخانو بمقلات بهتوز تطو كبل أتحساسيبو اتت امرت قجل حوحاتن عدوق حايلون أب العلم نسيات تقراي زكايد وزلو قدود من الملا قفا بتنع كم زخننون اتتقبار دما قبن يو كبل قليتوو تاريخ زمناو قالت تقراي بنصور زريو نجر انتحلوه منسيات أبتنا 17 عامتات بهراوي عدقاو قالت يخون أبت قرباوان زقات أموكينات بجزاء فقادومن أبت إعلامان مريحنتن أمنت لزنبرميو حز زرق زلو ناي قفاس قوم تجن مستزحلفة تاريخ فتوم زقاتون زحفرن مخانو عمل كيتو ات ودابة سمرت تقارو ننطانتن حرنتن وسيخو كم زقالتو حدا مريحنتن ناي حقنيا هزباو أمنتك هلو وخلو قدود ململا أيد ليون حز قفا متقامجن اتوم تأزاز زم حلالفو زلو أكالات اتزمرحو هزبي فقادون أمنتون كم زخلوم زرقي هي مسكريو يللو نتوم منسيات كابز قدود ململا نمكل خالن نمعقابن عاقم زفقدو خلو كقبر نهزب تعوي زغربة اتتمرت نتكالات سباوي محبراتن سبيك محبراتن نز تكبار زي بترك خنونون دمصوم كسمعون أتحساسيبو سباوي كساراتات زقفا بزملكات زرزر تبصابو دما قدود ململا قبن مخانو تطو كبل كمزلون أب زبل حدا نطبي حبراو مرقص تتحيزو تقراواي أب دق خنا بوشتي حدا عينتن اي سلام مسلن سباونتن كقالة تصوعو
ልዕሊ 600 ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝተሰገጉ ናይጀራውያን ካሕሳ ክረኽቡ ተሓቲቱ። እቲ ኣብ መንጎ ደቡብ አፍሪካን ናይጀርያን ዝነፈሰ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ሕዚ ናብ ዘይተጸበዮ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ኣሎ። ቁጠባዊ ርክባትን ፖለቲካዊ ሰላምን ነዘን ሃገራት ሓድሽ ወጥሪ ተላዒሉ። ደቡብ አፍሪካ እቶም ብሰንኪ ዝተለዓለ ፀረ ስደተኛታት ዕግርግር ንብረቶም ራሕሪሖም ንዝወፁ ናይጀርያውያን ካሕሳ ክትከፍል ብናይጀርያ ንዝቐረበላ ጠለብ ብትር ከም ዝነፀገቶ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ኮሙኒኬሽን ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ነዚ ጉዳይ ከም ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ንብረት ጉዳይ እምበር ከም ግዴታ መንግስቲ ከም ዘይርኦ ብግልፂ ነፂሩ። ናይጀርያ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ጎንፅታት ዝዓነወን ዝተረሕርሐን ንብረት ዜጋታት ሕጋዊ መርትዑታት ብምእካብ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ኣብ እትሕይለሉ ዘላ እዋን ደቡብ አፍሪካ ሕጋዊ ሰነድ ዘለዎም ዝተመዝገቡ ንብረታት ኣባይቲ መኻይን ወይ ትካላት ንግዲ ዘለዎም ሰባት ተቐባልነት ክህልዎ ዝተስማዕምዐት ኮይና እቶም ዘይሕጋዊ ንብረት ኮነ ሃፍቲ ዘጥረዩ ወይ ብዘይ ፍቃድ ዝተተሓዙ ንብረታት ፈፂሞም ኣብ ትሕቲ ክፍሊት ካሕሳ ከም ዘይኣቱ ኣረጋጊፃ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ናይጀርያ ነቲ ጉዳይ ብዲፕሎማስያዊ መንገድታት ንምፍታሕ ፃዕርታቱ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሩ። ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 600 ናይጀርያውያን ብናይ መንግስቲ ናይ ኣየር በረራታት ካብ ደቡብ አፍሪካ ተሰጊጎም ከም ዘለውን ካሕሳ ብደረጃ መንግስቲ ከም ዝተሓተተሎምን ሂስቶሪካል አፍሪካ ዝተባሃለ ትካል ኣፍሊጡ። ብምክንያት ምስጓግ ስደተኛታት ካብ ደቡብ አፍሪካ ሓደ ጋናዊ ምቕታሉ ስዒቡ ጋና ምስ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትያ ንመሰል ዜጋታት ደው ኢላ። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝርከቡ ቁፅሪ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እቶም ሕጋዊ ሰነድ ዘለዎምን ሓተት ዕቑባን ጥራሕ ክሳብ 37,100 ከም ዝበፅሑ ብሓፈሻዊ ግምታት ድማ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ካብ 120,000 ክሳብ 500,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ሃገር ይነብሩ። እሞድኣ ደቡብ አፍሪካ ምስ ስደተኛታት ምስጓግ ዝሓዘቶ ትልሚ እቶም ስደተኛታት ካሕሳን መትከል እግርን ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ብርከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ ነገር የለን። ዜጋታት ግን ደቡብ አፍሪካ እቲ ኣብ ምስጓግ ስደተኛታት ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ መንግስታዊ ድምፂ ክረኽቡ እናሓተቱ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብዕምቆት ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክንሰግር። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ገፋን ጎስጓስ ኩናትን ከበቅዕ ድምፂ ህዝቦም ክኾኑ ፃውዒት ቀሪቡ። ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽን ምሁራንን ብሓባር ብምዃን ዲያስፖራ ተጋሩ ድምፂ ህዝቦም ክኾኑ ፀዊሖም። ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ሰብኣዊ መሰላትን ገዱድ ዕስክርናን ደው ክብሉ ተደጋጋሚ ፃውዒት ይቐርብ ኣሎ። ኣብ ኔዘርላንድስ ዝተጀመረ ህዝባዊ ሰልፊ ኣንጻር ገዱድ ገፋ ኣብ መላእ ዓለም ክቕፅል ምንቅስቃሳት ይግበሩ ከም ዘለው ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ዓሚቑን ጽኑዕን ፖለቲካዊ ፀቕጥታት ኮይኑ ውሽጣዊ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኣህጉራዊ መድረክ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሕዚ እውን ብርቱዕ ናይ ሓሳብ ኩናትን መድረክ ቃልስን ዝቕፅል ዘሎ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ምስ ምሁራት ዲያስፖራ ብምዃን ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ ግዱድ ዕስክርና እሞ ድማ በቲ ጉጅለ እናተኸሓደ እንተኮይኑ ህዝቢ ንመን እዩ ደቁ ክህብ እሞ ዳ ሕወሓት ገፋ ኣብ ትግራይ እንተዘይፈፂማ እቶም ብዝተዓመሙ ዕጡቓት ዝውሰዱ ዘለው መናእሰይ ደኣ መን ሓላፍነት ይወስደሎም ኣሎ ክለዓል ዝግብኦ ሓቂ እዩ። ነዚን ካልኦት ሰብኣዊ ገሰትን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝፍፀሙ ዘለው ዝተፈላለዩ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ግዱድ ገፋ መናእሰያትን ዓመፅን ንምግታእ ተጋሩ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ መድረኻት ዓለም ድምፂ ክኾኑ ፃውዒት ይቐርብ ኣሎ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሚድያ ዝቕይድ ሓዱሽ ኣዋጅ ስዒቡ ተቃውሞታት እናሓየሉ ምምፅኦም ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ነቲ ፀገም ህዝቢ ፍታሕ ኮይኑ ግን ኣይተረኣየን። እዚ ኩነታት እዚ ብህፁፅ ደው ንምባልን ገበን ንምግታእን ካብ ውሽጢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ድምፂ ንምስማዕ ዝግበር ቃልሲ ተሪር መሰናኽላት የጋጥሞ ከም ዘሎ ግልፂ ብምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ድምፂ እቲ በደል ኣብ ዝባኑ ዘይዛረየ ህዝቢ ክትኮኑ ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ሚድያታት ትግራይ ንጉጅለ ሕወሓት ጥራሕ ከገልግላ ዝተዋሃበ መምርሒ እቲ ጉጅለ ከምኡ እውን ህዝቢ ንምግዳድ ዘውፅኦ ኣዋጅ ቁፅሪ 336/2018 ዓ.ም ሰባት ከይዛረቡን ከይፅሕፉን
ዝእግድ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝቕይድ ሕጊ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጋዜጠኝነትን ናጽ ሓበሬታን ሙሉእ ብሙሉእ ብምዕጻው ሓቀኛ ጸብጻባት ናብ ህዝቢ ከይበጽሑ ዕንቅፋት ይፈጥር ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ ነዚ ጸሊም ኩነታት ንምቕያርን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ገፋደው ንምባልን መራኸቢ ሓፋሽ ኣኽሱማውያን ምስ ዝተፈላለዩ ምሁራት ብሓባር ብምዃን ዓብይ ናይ ተጋሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለው ኣብ መጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ብምቕራብ ንድሕንነት ህዝቦም ድምፂ ክኾኑን ነቲ በደል ከቃልዑን ጸዊዖም ብተመሳሳሊ ዜና ነዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፍጸም ዘሎ ገሰት መሰላት ብምቅዋም ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድስ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰልፊ ተጀሚሩ ኣሎ እቶም ሰልፈኛታት ግዱድ ገፋ ወንጀል እዩ ብህፁፅ ደው ይበል ዝብሉ ጥርሑታት ብምሓዝ ፖለቲካዊ ጸቕጥታት ይገብሩ ኣለው እዚ ኣብ ኔዘርላንድስ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ክቕጽልን ብዝበለጸ ክጠናኸርን ናይ ማሕበረሰብ መራሕቲ ጻውዒት የቕርቡ ኣለው እዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዲያስፖራ ኣብ ኣህጉራውያን ትካላት ከም ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኤውሮፓን ቆላሕታን ምርካብ ዝዓለመ ኮይኑ ምሁራን ከም ዝሕብርዎ እቲ ወሳኒ ዝበሃል መፍትሒ ዝርከብ ህዝቢ ብሓባር ብምዃን ነቲ ሓዱሽ ኣዋጅን ወታደራዊ ጸቕጥታትን ክቃወም ከሎን ዲያስፖራ ድማ ነቲ ድምፂ ናብ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ክቕይሮ ከሎን ንህዝቢ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምጻእ ከም ዝሕግዝ ኣተሓሳሲቦም ሓንቲ ነገር ተረፈተላ زم ጉጅለ ምባል ጥራይ ኮይኑ እቲ ቃልሲ ውሕዳት ኮይም ገለ ኮይም ሕዚ ኣብቲ ጉጅለ ዘሎ ሊቅ ዝበዝሕስ ካብቲ ጉጅለ ዝወፀ ሊቅ ይበዝሕ ተሪኻዮ ካብቲ ጉጅለ ዝወፀ ሊቅ ዝበዝሕ ሓቀር እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ሊቅ እዚ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ሊቅ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኑ ግዜ ይጥፍ ኣሎ ይተሃላለኽ ኣሎ ኣብ ሓደ ሚድያ ወፂኡ ዓዲምካዮ ግን እዚ ጉጅለ እዚ ይብል ኦፍ ኮርስ ጉጅለ እዮም ወ ኔትወርክ እዮም ወ ግን ንስኻ ደይ ትበዝሕን ንስኻ ዶ ኣይትሕይልን ብፍላይ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለው ሰባትስ ቶም ኮሚኒቲታት ዘንቀሳቐስዋ ዘለው ሰባት እናሸቕረሩ ዝውዕሉ ዘለው ሓደ ሰብ ካብቲ መስመር ዝብልዎ ሳቶም ውፅእ እንተይሉ ከፀልሙ ዝውዕሉ ዘለው ውሕዳት እዮም ትፈልጥ ኢኻ نزوم سبعة زيهم السعر اللي هيك أبدي أسبوع يسأل السعر كله كخلص عمل له بيلو دبلوماتيكالي بسنا البناون عارفهم كيف كل زول نور خصم معهم زجور وزلوا سرحتي أبتاريك أنا نقحت منهم زلنا بميديا دما واه ساتومونا يطفو خليونا يطفو سلامهم من قد يبرزوا سلامهم من قد يمرسن كتأف إيه هلونا تسجم لنا زوالك بعد يخيد يدفع تخالي تتأف زلوا ماذا سينا من تاي هذا فقادا لاي كاب جو تقراي يدولا لي خما قادا فيسبوك فأخذ أوين لخا أوزي ود معراب يجن بدو لنا بقى قلتي فينا خن آتينا حزي معراب دم خن حزاين ود حمارة مثلا ماشي سبوق إليه تحرت أتيز صبيكم زي لخا ماي كحدة أب قدود عسكرنا مناسي تلمت هزباونة كل جابيلو زري مخانو تقليزو ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ግዱድ ዕስክርና ወፍርን ጥርዓን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዓለምን ብጉጅለ ሕወሓት ክሕደት ቀፂሉ እቲ ብኣዋጅ ቁፅሪ 336 2018 ዓ.ም ዝጸደቐ ወታደራዊ ምልመላ ስዒቡ ዝመፀ ፖለቲካዊ ክሕደትን እቲ ጉጅለ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ ተቐባልነትን መውዳቑ ዘንጸባርቕ ሓቂ ምዃኑ ተራእዩ እዩ እዚ ስርዓት እምበኣር እዩ ኣብ ህዝቢ ምድንጋር ተጸሚዱ ሕወሓት ኣፍቲ ኣያ ተጋድል ብመስመር ድማ ተኣምን እቲ ንሕና ካይዶ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ክብል በብእዋኑ ጎስጓስ ኩናት ዝሰምዕ ህዝቢ ዘደንጹ ድምፅታት ጉጅለ ሕወሓት እቲ ኣብዚ እዋን ህዝቢ ካብ ሃስያ ኩናትን ሞትን ኣካል መጉዳትን ከይሓወየ ዝፍጽሞ ዘሎ ጃምላዊ ግፋዕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እዩ ዝብሉ ዘለው ዓለም ለኸ ትካላትን ኣውያት ማሕበረሰብ ትግራይን ኣዋጅ ኣውፂኡ እንተብቅዕ ዝኸሓደ ጉጅላዊ ስርዓት ሕወሓት ብጉጅላዊ ወፍሪ ኣቢሉ ኣብ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ግፋ የለን ዝብሉ ኣካላት ኣዋፊሩ ብዕቱ
ዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ህዝቢ ካብ ሕቕፉ ደቁ እናተመንጠለ ሃልዋቶም ሲኢኑ ብዓይኑ እናረኣየ ብእዝኑ እናሰምዐ ከሎ ኣይፋል ግፋ ማለት ግዱድ ውትድርና ኣብ ትግራይ የለን ክብል ይስምዓሎ እዚ ስርዓት ኣይኮነን ዶ ህዝባዊ ክኾንስ ህዝቢ ዝኸሓደ ጠላም ስርዓት ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝረኣዩ ዘለው ምዕባለታት ከም ዘመልከትዎ ቁፅሮም ዘይተፈለጡ መንእሰያት ንዘይኣመንሉ ኩናት ንክስለፉ ብዕቱብ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ወለድን መንእሰያትን ከቢድ ስነኣእምራውን ማሕበራውን ፀቕጥታት ፈጢረሉ ነዚ ሓቂ ዝኸሓደ ብትካቦ ስልጣን ተታሊሉ ካብ ናይ ባዕሉ ውድብን መሳርሕቱን ዝተገለለ ፖለቲከኛ ኪዳን ኣመነ ምስ ሪኦት ሚድያ ኣብ ዝሃበው ቃለ መሕትት ኣብ ትግራይ ዝተገፈፈ መንእሰይ የለን ምባሉ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ናይ ስልጣን ወንበር ንምንዋሕ እምበር ስለ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮን ዘሎን ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዘየለ አንጸባሪቑ እዩ የትግራይ አፈሳ የለም ትግራይ ውስጥ ምንም አፈሳ የለም ኦኬ ቢቢሲ የታፈሱ ወጣቶችን አነጋግሮ ምልህ ሌላ የአገር ውስጥ ሶርስ ራሱ ልጠቅስልህ አልፈልግም ቢቢሲ የትግራይ ወጣቶች እየታፈሱ መሆናቸውን ቤተሰቦች ከፍተኛ ችግር ላይ መውደቃቸውን ከመታፈስ እየተደበቁ መሆኑን ተናግረዋል ሁለተኛ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ወደ አዲስ አበባም ወደ የመንም ወደ ሌሎች አካባቢዎችም በብዙ ቁጥር እየተሰደዱ ነው these are facts እነዚህን ተቀበላለህ አይ እኔ በትግራይ ውስጥ ነው ያለሁት አፈሳ እንደ ድርጅት እኛም አንቀበልም ምክንያቱም በአፈሳ ታጋይ ልታደርገው አትችልም አንድ ሰው አምኖ ተቀብሎ አምኖበት ነው መታገል ያለበት እኛ ትግራይ ውስጥ ባደረግነው ማጣራት እንደ ድርጅት አፈሳ እንደሌለ ነው ያረጋገጥነው ያለው ምንድነው ትንሽ የማስገደድ ምልክቶች አሉ እሱን አይካድም የማስገደድ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ሓይሊ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ክስታት ንምሽፋንን ዕላምኡ ንምስላጥን ክሕደት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይጥቀም ከም ዘሎ ዘርእዩ ሓቅታት ካብ ባዕሉ ካብቲ ብጉጅለ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እቲ ስርዓት ብኣዋጅ ቁፅሪ 336 እዝባር 2018 ዓ.ም ዘስፈሮ ናይ ግዱድ ዕስክርና ሕጊ ብተግባር ግን መንእሰያት ትግራይ ንምግዳል ይግደዱን ዘለው ዝብል መሸፈኒ ቃላት ብምጥቃም ጉጅላዊ ወፍረታት የካይድ ከም ዘሎ ኣባላት ጉጅለ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ገሊፀን ንሰን ኣብ ዘረበን ኣብ ታሪኽ ህወሓት መናሰይ ንቃልሲ ተባሂሉ ተገዲዱ ኣይፈልጥን ክብላውን ሙሉእ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ከም ዘሎን መንእሰይ ቆሲሉ ኣይቆሰልካን ስቕበል ሞይቱ ገና ክመውት እዩ ዘለዎ ደቅኹም ኣይኮነንዶን ህወሓት ተካይዱ ቃልሲ ንበረኻታት ሲና ዝሞቱ ደቅኹም እኳ እናሰደድኩም ደይኮነን ከበል ጉጅለ ህወሓት በአባላቱን ካድረታቱን ነቢሉ የባጨሎ እንተኾነ ግን ኣብ በረኻ ሲና ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ብሰንክቲ ብሓይሊ ዝነብር ስርዓት ዝተፈጠረ ዘይምርግጋእን ኩናትን ስዒቦም ዝመፁ ስእነት ስራሕ ፀገም ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ዝነብር ስርዓት ህወሓት ኣብታ ናተይ ዝብላ ዓዱ ምህላው ስዒቡ እዩ እሞ ደኣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ዘረበአን ህዝቢ ኣሚን ወዶስ ክሕደት የናምሂረን ቀጸላ ኣባላት ኮይኖም ሰርሑ ናይ ህወሓት ዕላማ ስለ ዝኣምኑሉ እዩ ስለዚህ ዝግፋ ዝበሃል ነገር ኮነ ተባሂሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘይመልክዑ ብምሓዝ ፀለሎ ብምልካይ ካሊእ ራዕድን ሽበራን ኣብ ትግራይ ንምፍጣር ተገበረ ወፍሪ ናይ ፀላእቲ ትክክል ኣይኮነን ህወሓት ቀደም ገፊፎ ይፈልጥ ሎማ ይገፍፍን የእሚኑ እዩ ዘጋድል كم حوحات أميني يقادل أما خت أوان رئنا إنا كل من سيستسلفه بإمناتي قبل عليه اللون نهز بتجرايز ما حدا قايلو سلازة أمانة قادل ييلو تسلفه ما يتشحت مالتي كوابر 4 مليون سراويتي نيرنا إيش تيتجراي እንደዚህ ዘአክል ኃይል መሐዝ ማለት አበይት ዓድታቱን ዘየሰልፉ ወታደር እዚ ብጉጅላ ወፍሪ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ምልመላ ምንቅስቃስ ብጋህዲ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ጀሚሩ ክሳብ ዓለም ለኸ መድረኻት ሓያል ኮነና ይበጽሕ ኣሎ ብፍላይ ካብ ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ዓለም መንግስታት ሓዊሱ ሕብረት ኤውሮፓን ኤምባሲ ኣሜሪካን ነዚ ተግባር እዚ ብትሪ ይኹንንዎ ከም ዘለው
ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ሓቢሮም እዮም እቶም ትካላት ኣብ ዘውፅእዎ መግለጽታት ብሓይሊ ደፋፊእኻ ሰባት ናብ ወታደራዊ መእከብታት ምውሳድ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝጻረር ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ ማሕበራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ብኣገደድቲ ኣዋጃት ኣቢሉ ህዝብን ምቁጽጻር ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ማሕበረሰብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእስያትን ወለድን ዓብይ ናይ ተቃውሞን ዘይምትእምማንን ሃዋህው ፈጢሩ ኣሎ እቲ ስርዓት ነዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ መንገድታት ክሕዶ እኳ እንተፈተነ እቲ ሓቂ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይገሃድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይኣመንሉን ናብ ጥፍኣት ኩናትን ንምእታው ዝግበር ዘሎ ግዱድ ጉጅላዊ ወፍሪ ብናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቕቲ ትካላት እውን ብጽኑዕ ይከታተልዎ ዘለው ሓቂ ምዃኑ ተረጋጊጹን ከሎ ኣብ ፍትሒ ዘይብሉ ፍትሒ ቤት ዕዮ ተመዲበ እየ ዝብሉ ብሓይሊ ስልጣን ሒዞም ዘለው ኣባላት ጉጅለ ኣይተኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ብሓይሊ መንእሰይ ኣይገደድናን ኣብ ውትድርና ዝነበረ መንእሰይ ኢና ናብ ኣሃድኻ ተመሊስካ ብኽብሪ ተሰናበት ንብል ዘለና ዝብል ዘረባ ኣስሚዖም ናይዞም ካድረታት ጉጅለ ሕወሓት ደቆምን ቤተሰቦምን ብናይ ህዝቢ ሃፍትን ጥሪትን ኣብ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት አንዳዕዲዖም ክነብሩ እንተ ሞትካ ናይ ክብሪ ሞት እዩ ዝብል መታለሊ ቃል ተጠቂሞም ብምጥቃም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ኣገዳዲ ኣዋጅ ሃገራት ዓለም ከም ተሞክሮ ዝገብርኦ ዝነበራ እየን ክብሉ ጠቂሶም ህዝቢ ከእምኑ ፈቲኖም እዮም ጉጅለ ሕወሓት በቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኣብ ዓለምና ጨካናት መራሕቲ ሞሰሎንን ሂትለርን ምስላፎም ግን ኣይጠቐሱን ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ